হ্যালো ফ্যামিলি, আমি শুভনীতা তোমাদের জন্য খুবই সুন্দর সুন্দর কিছু কটনের বেডশিট নিয়ে আজকে চলে এসেছি। তো चलो देने के आगे को देखे नहीं যেটা ভালো লাগবে स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করে देवे। आज मैं आप लोगों को एकदम कॉटन फैब्रिक के ऊपर कुछ बेडशीट दिखाने वाली हूँ, तो अब बस एक एक करके कलर को देखते रहिए। जिसको जो भी पसंद आएगा स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ बहुत ही एक सुंदर सा पीचिश पिंक कलर के ऊपर एक बेडशीट। देखिए ये जा रही है फर्स्ट बेडशीट का कलर ऑप्शन। इसमें ना आप लोगों को और भी एक कलर मिल जाएगा, मतलब सेम प्रिंट के ऊपर ही आपको और एक कलर मिलेगा स्काई ब्लू कलर। मैं वो भी आपको दिखा दूंगी। फर्स्ट आप ये वाला कलर को देख लीजिए। ये जा रही है ये वाला बेडशीट का कलर एंड प्रिंट पूरा देखिए फ्लोरल प्रिंट के ऊपर आपको मिल रही है। एकदम किंग साइज में आपको ये सब बेडशीट मिल जाएगा एंड इसके साथ आपको 3 पिलो कवर मिलेगा, ठीक है। 2 हेड पिलो कवर मिलेगा एंड एक साइड पिलो कवर मिलेगा। देखिए ये जा रही है हेड पिलो कवर का साइज एंड ये जा रही है साइड पिलो कवर का साइज, ठीक है। देखिए এই তোমাদের থাকলো সাইড পিলো কভারের সাইজ আর এই তোমাদের থাকছে হচ্ছে হেড পিলো কভারের সাইজ। আমি পুরোটা দেখিয়ে দিলাম ভালোভাবে, পরেগুলো আর খুলে তোমাদের দেখাবো না, একটা দেখিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। একদম কটন ফ্যাব্রিকের মধ্যে প্রত্যেকটা পিস তোমরা পাবে, যার যেটা ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে বা হোয়াটসঅ্যাপ করবে। খুবই সুন্দর একটা কালারের মধ্যে পাচ্ছ, একদম কিন্তু কিং সাইজে তোমাদের কিন্তু এইসব বেডশিটগুলো থাকছে, ঠিক আছে। তো এই তোমার চলে গেল ফার্স্ট প্রিন্টটা। চলো সরিয়ে দিলাম তাহলে এটা। নেক্সট তোমাদের এটা সেকেন্ড কালারটা দেখাবো। দেখো খুবই সুন্দর একটা স্কাই ব্লু কালারের মধ্যে পাচ্ছ, একদম সফট কাপড়ের মধ্যে তোমরা কিন্তু এই বেডশিটগুলো পেয়ে যাবে। সেম ভাবে তোমাদের এটার মধ্যে তোমাদের পিলো কভার থাকবে 3খানা আর এই তোমাদের থাকলো হচ্ছে এই সুন্দর চাদরের প্রিন্টটা। জাস্ট দেখো কি সুন্দর রয়েছে, একদম স্কাই ব্লু কালারের মধ্যে তোমরা কিন্তু এই পিসটা পাচ্ছ। দেখে নাও, আমি চেষ্টা করি যতটা ভালোভাবে তোমাদের বোঝাতে পারি। এবার তোমরা দেখো কেমন ভাবে কি লাগছে দেখতে। দেখো এই তোমাদের থাকলো হচ্ছে প্রিন্টটা, ঠিক আছে। একদম সেম প্রিন্ট থাকে, তোমার দুটো শুধু কালার অপশন পাচ্ছ। তো যার যেটা ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও। প্রাইস তোমাদের যাবে এই সব বেডশিটগুলো 770 রুপিস, ঠিক আছে। 770 টাকা করে তোমাদের এই বেডশিটের গুলো থাকছে 3টে পিলো কভারের সঙ্গে। তো যার যেটা ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নাও বা হোয়াটসঅ্যাপ করো। আর এর কোয়ালিটি কি আছে সেটা তোমরা হাতে নিয়ে আমাকে বলো, ঠিক আছে। একদম সফট কাপড়ের মধ্যে তোমরা কিন্তু পাবে। দেখো এই তোমাদের চলে গেল আরো আরেকটা প্রিন্ট অপশন, খুবই সুন্দর একটা দেখো अनकॉमन कलर मध्य থাকছে। এই কালারটা খুব अनकॉमन একটা कलर, ये वाला कलर बहुत ही अनकॉमन है। तो अगर आपको ऐसे लाइट कलर पसंद है तो आप बस स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप करिए। देखिए ये जा रही है इसका प्रिंट, ठीक है। ये जा रही है थर्ड प्रिंट ऑप्शन, बहुत ही एक सुंदर सा अनकॉमन कलर के ऊपर आपको मिल रही है। इसके साथ भी आपको देखिए सेम वैसे ही 3 पिलो कवर मिल जाएगा, 2 हेड पिलो कवर एंड एक आपको साइड पिलो कवर मिलेगा, ठीक है। बहुत ही एक सुंदर सा कलर कॉम्बिनेशन में आपको ये वाला पीस मिल रही है, एकदम सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक के ऊपर। नेक्स्ट जिसको व्हाइट कलर पसंद है, हमेशा कुर्ते दिखाते दिखाते पहनना ही बोल देती हूँ। एनीवे ये वाला पीस को भी देख सकते हैं। जिसको व्हाइट पसंद है आप ये वाला प्रिंट को देखिए, पूरा फ्लोरल प्रिंट के ऊपर आपको मिल रही है। पर्सनली मुझे ऐसे लाइट कलर ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको दिखा रही हूँ तो लाइट कलर के ऊपर ही दिखा रही हूँ। अगर आपको भी मेरे जैसे लाइट कलर पसंद है तो ये सब बेडशीट आपको ज़रूर पसंद आएगा। देखिए कितना सुंदर है, एकदम आपको फ्लोरल प्रिंट के ऊपर वाइट कलर में ये सब मिल रही है। देखो ये जा रही है इसका प्रिंट, ठीक है। एकदम किंग साइज में आपको हर बेडशीट मिल रही है सेम 3 पिलो कवर के साथ। एंड लास्ट आप लोगों की इनमें और एक प्रिंट दिखा रही हूँ। प्राइस सबका सेम है 770 रुपीज। तो जिसको जो भी लेना है जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। देखिए ये जा रही है लास्ट प्रिंट ऑप्शन। देखे ना এই তোমাদের থাকলো পুরোটা, আমি আর খুলছি না, পুরোটা খুললে তোমরা বুঝতেও পারবে না। তো এইভাবেই দেখিয়ে দিচ্ছি, পুরোটা সেমই রয়েছে। তো যার যেটা ভালো লাগছে যা স্ক্রিনশট নাও বা হোয়াটসঅ্যাপ করো। সেম ভাবে তোমাদের কিন্তু দেখো পিলো কভারগুলো কিন্তু থাকছে। এই তোমাদের চলে গেল 3 পিলো কভার, ওকে। তো যার যেটা ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নাও হোয়াটসঅ্যাপ করো। একদম সফট কটনের মধ্যে পাবে, একদম কিং সাইজে তোমাদের কিন্তু থাকছে 3টে পিলো কভারের সঙ্গে। প্রাইস তোমাদের প্রত্যেক করা থাকছে 770 টাকা। তো যার যেটা ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও।